Oui, bonsoir, 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 chers auditeurs, bonsoir tout le monde, et merci, merci d'être là. Euh, Nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui quelques invités et on va aller droit au but. On va parler des sujets assez brûlants, des sujets qui touchent beaucoup de Tchadiens. Et vous êtes sans ignorer que il y a des choses terribles qui se passent en ce moment dans le Tibesti. Et ces choses-là ne sont qu'une suite logique. Donc, le feu est allumé au Darfour le 28 février 2003 par le Front de libération du Darfour. Et ce conflit ne date pas d'hier. Il est une suite logique d'un plan mis sur pied depuis 1987 par les Arabes et dont l'échéance est prévue pour l'an 2020, dans un an. Un projet de fonder un État des éleveurs arabes, piloté par les milices Janjaweed. Et il prévoit passer par la RCA, donc la Centrafrique, le Tchad, le Soudan, le Niger, le Mali, la Mauritanie et le Cameroun. Aujourd'hui, le Wadaï est en feu. Les Arabes, Walad Malik, très présents dans cette localité, sèment la terreur, la peur. Les agriculteurs wadaïens sont constamment attaqués, leurs champs dévastés par les troupeaux des éleveurs. Et devant cette triste réalité, le gouvernement tchadien brille par son absence, laissant la place au désordre total. Alors nous sommes ici pour faire la lumière sur ce fléau qui risque d'envahir tout le Tchad entier, tout le territoire tchadien. Donc, j'ai quelques invités qui vont nous aider à comprendre la situation. J'ai Maître Ramadan qui n'est pas encore connecté, mais d'un mois à un autre, il va se connecter, à M. Ibedou du droit de l'homme, à Hassan Bourma, Adam, Ahmad Saleh, Abdelaziz Youssouf, et j'ai Younous aussi à Sabala avec nous. Donc, oui, bonsoir tout le monde. Allô, bonsoir, Migo. Oui, je vais rapidement commencer par Abdelaziz. Oui, Migo, bonsoir. Oui, bonsoir Abdelaziz. Rappelle-nous rapidement le contexte du problème. Quand a commencé l'origine du problème? D'accord, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, je présente mes condoléances aux différentes familles libyennes et tchadiennes qui ont perdu leurs proches dans les violents affrontements de ces derniers temps. Comme vous le savez, et vous l'avez bien souligné, au nord du Tchad, précisément à Kouribougoudi. Alors, en ce qui concerne le problème, laissez-moi faire une mise au point du problème depuis son origine lointaine. Vous avez parlé de 1987, mais moi, je vais un peu en profondeur. Alors, dans les années 50, Jamal Abdel Nasser, Hafiz al-Assad
et d'autres leaders des pays arabes du Golfe. Allô, Migo? Oui, très bien, je t'écoute. Voilà. Ok, super. Voilà. Donc, je disais tantôt, dans les années 50, il y avait, à l'époque de Jamal Abdel Nasser, Hafiz al-Assad et d'autres leaders des pays arabes du Golfe et du Maghreb qui avaient initié le projet de la République arabe unie qui devait partir de la péninsule arabique à l'Afrique subsaharienne en passant par le Maghreb. Mhm. Et cette folie suprématiste d'annexer l'Afrique au sud du Sahara a touché notre pays pour la première fois à l'époque du président Garta Tombalbaye en 1964 par les soutiens actifs de certains mouvements politico-militaires par les pays arabes qui avaient un agenda caché à travers ce soutien intensif. Vient ensuite la bataille d'Amchaloba en 1967-68 qui avait opposé les communautés gouranes à une certaine tribu arabe qui est toujours à cheval entre la Libye, le Soudan et le Niger. Et quand Gaddafi accède au pouvoir, 4 ans après, il a annexé la bande d'Aouzou en 1973. Cette bande qui suscite des intérêts jusqu'à un jour entre les Arabes ou les Malik qui font la guerre au Toubou, au sud libyen. Aussi, quelques années plus tard, la Libye a occupé un peu plus de la moitié du territoire national tchadien. C'était toujours dans le même ordre d'idées. Et tout cela par la complicité de certains de nos compatriotes qui ne voient pas le Tchad comme un pays, mais un territoire à concourir pour devenir une nation communautaire. Toujours dans cette folie de suprématie d'annexer notre pays, lors de sa visite au Tchad du 30 avril au 5 mai 1998, le colonel Gaddafi a instruit certaines tribus à occuper des terres, c'est-à-dire prendre et bâtir des villages ou des villes par tous les moyens. Et quelque temps après, on a constaté l'apparition des ferriques un peu partout à l'est et au centre du Tchad. Je peux donner l'exemple, si vous prenez tout l'axe Adré jusqu'en Yémena, vous voyez l'apparition de certains ferriques qui n'existaient pas il y a de cela 15-20 ans. Par la suite, au début des années 2000, le guide libyen a réuni certaines communautés nomades vivant entre le Tchad et le Soudan et la Libye pour leur répéter la même chose et cette fois-ci en leur donnant des moyens financiers et matériels. Et on a vu l'offensive génocidaire au Darfour avoir lié avec les conséquences combien de fois malheureuses que tout le monde connaît. Donc, après avoir chassé les autochtones du Darfour de leurs terres, les désormais Janjaouites se sont lancés dans la conquête du Tchad. Ils se sont installés dans les jusqu'au fin du Darfila, en occupant des sites d'anciens villages et des terrains laissés en jachère par les paysans. Et c'est ce qui cause des problèmes en ce moment. Parallèlement, ils ont multiplié les attaques entre 2005 et 2009 au sud du Daouadé, c'est-à-dire dans le Darfila. Oui. Ouais, et dans une partie du Salamat. Et comme au Darfour, ils attaquent principalement une frange des populations autochtones. C'est ainsi qu'on a vu les Dadjo, les Mouro, les Dagal, ainsi de suite, payer un lourd tribut en vies humaines. Et bon nombre de villages ont été entièrement brûlés, des bétails et des biens ont été pillés et la population a été contrainte de fuir ces terres. Les ONG humanitaires avaient dénombré à cette époque, en début de l'an 2008, plus de 110 000 personnes déplacées. Je dis bien 110 000 personnes déplacées. Il y a d'autres qui évoquent même 180 000 de personnes déplacées. Et tout ceci en l'espace de 3 ans. Et c'est le nombre exact des personnes tuées. Donc, certaines sources parlent de 800 à 1000 à 1200 personnes tuées. Donc, dans la même façon que le génocide au Darfour s'est opéré, c'est-à-dire de façon chronologique, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, en 1986, les massacres des populations autochtones qu'on appelle les forts a commencé et ça s'est arrêté en 90
S'en est suivi de 1991 à 1995 celui des Massalites, et 7 ans plus tard, la chasse de toutes les populations autochtones qui ne sont pas arabes de leur terroir a commencé, et on a vu ce qui s'est passé au Darfour. Donc, pour l'Est du Tchad, on est en train de voir les mêmes choses se dérouler de façon chronologique, c'est-à-dire de 2009 à 2000, de 2005, autant pour moi, à 2009, les Dadjo, les Mouro, les Kajaks et ainsi de suite, les gens du Sud. Et depuis 2014 jusqu'à nos jours, c'est le tour des Wadaïens. Donc demain, on ne sait pas, ça sera le tour des Moubi, des Arawa, ou bien des Abshal, ou bien des Tama. Allahu Alam. Finalement, ce qui se passe actuellement, c'est la concrétisation d'une feuille de route, comme vous avez dit, d'une feuille de route bien planifiée et un agenda caché pour enfin réaliser le rêve du nationalisme pan-arabe qui a été initié il y a de cela 50 ans ou 60. Ouais. Et les différents documents à notre possession en disent long sur ces problèmes. Donc, je voudrais simplement que nous tous, Tchadiens, sachions ces problèmes très dangereux et graves qui nous attendent. C'est un problème d'appropriation des terres et non un conflit agriculteur-éleveur que nous avons tendance à écouter. On nous dit agriculteur-éleveur, c'était juste pour mettre en exergue ces problèmes, pour divertir l'opinion publique. Et pour cela, je conseille à nos concitoyens de visionner des vidéos très nécessaires qui sont en ligne. La première est celle de l'emblématique chef Janjaweed Himeti, qui a été très clair dans une interview télévisée à la télévision soudanaise, qui disait, je cite, Al-Hadaf wa istila al-aradi wa istoutan al-ruhad. Bon, j'ai traduit un peu, c'est-à-dire l'objectif est l'appropriation des terres et la sédentarisation des nomades. Oui. Voilà. Et la deuxième vidéo, c'est celle du chef de la tribu Aulat Malik, Mohamed Adam, qui a été décidé récemment, il y a à peu près un mois, qui, lors d'une réunion durant laquelle assistaient certaines tribus venues de la Libye et du Soudan, il disait ceci. L'avenir est dans la sédentarisation. Oui. Nous devons avoir des terres. On doit laisser seulement quelques têtes de personnes derrière les bétails. On doit avoir des terres. Donc, il disait comme ça. Et il y a aussi l'exemple édifiant du village Tiré. Le village Tiré qui est à une dizaine de kilomètres, c'est le village natal de Hassan Bourma qui est aussi en ligne avec nous. Le conflit qui fait plusieurs morts jusqu'à nos jours, c'est aussi un conflit foncier et non un conflit agriculteur-éleveur comme on a tendance de le dire. Pour ces villages, il y avait une tranche de population qui a occupé une partie de la terre et les populations de ces villages ont porté le problème à la justice. La justice, c'est-à-dire la cour d'Abéché, a rendu un jugement en 2015. La justice a délimité la zone et a dessaisi cette population de ce qu'elle considère comme sa terre et remettre, je sais pas, cette partie aux villageois. Malheureusement, la partie adverse ne se plie pas à la décision de la justice et les massacres continuent dans ces villages. Même le 30 septembre dernier, il y a eu plusieurs villageois qui ont été tués par rapport à cela. Donc, pour s'imposer, les désormais conquérants ont commencé à pratiquer la politique de la terre brûlée jusqu'à incendier des habitations dans certains villages comme ce qui s'est passé au Darfour et comme ce qui s'est passé au sud du Wadaï, c'est-à-dire vers les Darsila. Oui. Et voilà, et pour ne pas être long, j'attire l'attention de l'opinion nationale. Depuis août 2014 jusqu'à nos jours,
il y a un nombre total de 26 villages Wadaï qui ont été attaqués. C'est-à-dire, je dis villages qui ont été attaqués, 26. Les problèmes ne se sont pas passés dans un puits, ou bien dans une brousse lointaine, ou bien dans un frère. Non, j'ai dit des villages, 26 villages. Ouais. Voilà. Et un nombre total de 121 personnes tuées, plus de 290 blessés, plus de 300 enfants qui ont été faits orphelins, et plus de 150 personnes devenues veuves. Ouais. Et il faut que je précise, sur le nombre de morts, j'ajoute aussi le nombre de personnes tuées dans les événements de ces derniers temps. Et la dernière attaque dans un village, ça s'est passé le 22 septembre. Autant pour moi, le 22 décembre, c'est-à-dire la semaine dernière. Le 22 décembre, oui. Au village Agan et au village Ekolo, dans le canton Marfa, c'est-à-dire à une centaine de kilomètres au sud d'Abéché, où 3 habitations ont été incendiées. Un paysan au nom d'Abdoulaye Azrak a été assassiné, et même des gendarmes, quand ils intervenaient, ont été blessés. Heureusement qu'après un renfort, les forces de sécurité ont pu maîtriser les assaillants et arrêter 11 personnes qu'on appelle Djandjaoui dorénavant, dont quelques-uns sont d'origine soudanaise. Et en plus de cela, vous savez ce qui s'est passé depuis jeudi dernier au nord, oui. Où des Libyens en complicité avec des Tchadiens sont en train de faire un carnage, c'est-à-dire vraiment un nettoyage ethnique, oui. dont le bilan en perte de vies humaines est très lourd, que personne ne peut dire combien de personnes exactement. La CTDH a parlé d'une trentaine de personnes, mais les gens sur place parlent de 80 personnes. Oui. Donc, vous voyez la dangerosité de la situation. Oui, Abdel, merci pour ces éclaircissements très importants. Et je voulais aussi préciser que le conflit... Oui, je vous en prie. Oui, merci beaucoup. Le conflit qui avait commencé dans le Darfour, là, précisément le 26 février 2003, pour le nombre là, des gens qui sont morts, c'est environ 300 000 personnes qui sont mortes. Ah oui, ça c'est côté soudanais. Côté soudanais. Et environ 2 à 3 millions de personnes qui sont déplacées. Et le Tchad a accueilli 230 000 réfugiés. Et comme tu l'as si bien dit, c'était un plan qui a été mis sur pied. Et ils ont dit, ces Arabes-là, ils vont commencer leur attaque au Darfour. Ils vont semer l'insécurité dans le Darfour. J'ai les documents, ce que tu dis, c'est tellement vrai. J'ai les documents ici, c'est documenté et leur plan a été détaillé. Il fallait commencer par... Oui, il y a des documents très détaillés, Migo. Oui. Il y a même l'ONU, en juillet dernier, c'est-à-dire l'instant des droits de l'homme de l'ONU, en juillet dernier, a alerté l'opinion internationale publique sur ce qui se passe à l'est du Wadaï. C'est-à-dire c'est vraiment typiquement ce qui s'est passé au Darfour. C'est le génocide qui est en train de commencer. Exactement. Ils ont réussi au Darfour. Voilà. Ils ont réussi au Darfour. J'ai cité j'ai donné la liste des pays là. Ils ont commencé au Darfour. Maintenant, c'est au Tchad. Donc, voilà. le Wadaï qui fait frontière avec Darfour, c'est maintenant au Wadaï. Et Wadaï, là, dans le document que j'ai lu aussi, c'est clairement dit qu'il faut s'aimer l'insécurité. L'insécurité dans ces régions-là. Et la vidéo dont tu parlais, c'est clairement dit, on doit arracher la terre des autochtones. Ouais. Et ils ont clairement dit que, dans la vidéo, ils ont aussi dit que ceux qui sont les nomades là, ils disent que l'avenir, ce n'est pas dans le nomade. Il faut sédentariser, il faut prendre la terre et s'y installer. Et c'est ça le plan. Mais nous, en tant que Tchadiens, on ne refuse pas aux nomades de s'installer au Tchad. Bon, ils sont Tchadiens, quand même. Mais c'est pas de cette façon-là. Mais justement, c'est ça qu'il faut voilà, c'est-à-dire qu'on ne vient pas s'imposer dans un village quelconque, arracher par la force des armes les terres des autres. Non, c'est pas comme ça, amigo. C'est pas ça, mais je vais laisser la parole Aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas... Oui.
Oui, Oui, je vais demander oui, à oui, Ahmad. j'ai compris. Oui, Ahmad Saleh, est-ce que tu es là depuis N'Djamena? Oui, Ahmad Saleh, est-ce que tu es là depuis N'Djamena? Non. Est-ce que Hassan Bourma est là? Donc, Non. Ok. Je pense qu'on a un problème. Ils étaient tous en ligne tout à l'heure. ouais, donc bon, peut-être qu'ils ont un problème de connexion. Je vais Donc, je les... disais, Oui, il y a des documents à ceux qui veulent vraiment s'imprégner de la situation. Il y a un article qui a été écrit par Jérôme Tibiana, oui, ouais, ouais, qui s'appelle La Darforisation du Tchad, mythe et réalité. Il y a une thèse de doctorat qui parle sur l'insécurité au Wadaï. oui. Oui, je ne sais pas s'il est Voilà. revenu. Oui, oui, Saleh, est-ce que tu es là? Allô? Abdelaziz. Allô, Oui. Abdelaziz. نعم كيف مرحبا. حالك؟ Ok, oui, ça va. الحمد لله بخير. Oui, ça... ميغو قاعد بكلم معك إيشا. أنا قاعد نسمع ميكو قاعد نشوفكم في فيديو. oui, Saleh, est-ce que tu m'entends? أيوة قاعد نسمع قاعد Ok, نسمع. Kalas, ya tu, asa inti fin N'Djamena. أنا قاعد في جميلة من هاي. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui se passe dans le Wadaï là? Hadj Bekalam arabe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent aussi en arabe là. Donc, Hadj Bekalam arabe. حاجة Il y a Shuru Khan. ألو ألو Oui, oui, ألو ميسي ميكو. oui, oui, allez-y, Hadj Bekalam arabe. أيوة نحكي شنو؟ On demandait là, chez nous, le problème qui se passe maintenant dans le Wadaï là. Vous êtes sur place en N'Djamena. Expliquez-nous un peu le contexte, comment les gens réagissent sur place en N'Djamena par rapport à ce conflit. طيب نشكر إذاعة رالبول ونشكر الإخوان القائمين في العمل منهم الأخ ميغو وكذلك نشكر الإخوة المشاركين أخ عبد العزيز وأخ حسن برمة ونشكر الأخ محمد نور إبريدو ورمضان متر وحقيقة هنا قاعدين في جمينا والكلام اللي قاله أخي عبد العزيز ده كله كلام صحيح وكلام فيه بكانة. أما أنا الشيء الحسي حاليا بجري في البلد ده حسب قاعدين نشوفه في التيرا ده كلام بيقى شيء قاسي والناس بيقول مشكلة ده أنا الناس البهايم مع سيادة الزراعة لكن شغل أنا الزراعة مع ناس الحراتة ده مع ناس البهايم ده شغل دين ده سنين شيء معروف وأي ناس مشاهدين ده يعرفه. أما أنا شغل قاعد بجري من 2016 كلا 2018 ولا من 2014 كلا 2018 ده مرق من زون هنا خدمة هنا زيادة البهايم مع سيادة الزراعة لأن الزمان في القديم ده كان مشكلة ده بيجي الناس الكبار بس بيجوا رقمهم ده بيشوفوه وبيشوفوا له سوليسيون هنا والناس بيمشوا في لكتابة بس بيقعدوا بيكملوا والناس بيقعدوا أخوان. أما حاسة ده بيجي شيك لأن الشيء اللي شفنا ده زمان الناس بيداوسوا بعصا وبإيدينهم وشيء ساكت كده شيء سيمبل كده لكن من هذا حس الدول بقى بشغل آخر بقى بالتكتيك وبقى ببندق ذات فاتن نيفو هناك كلاش. لما اليوم ده الناس بيستعملوا عندك جونونيف وبيستعملوا بازوكا وكاليتي كتير هنا صلح فيش عندها الشيء ده بيجي ده الناس في البداية مشكلة هنا تيري وقت بيجي ده في دم السيز ما شغل قاسي 7 ناظم من يعني العرب هنا ولا 12 دول ده 7 هايم حقهم جمال حقهم قريب 1000 جمل دخلوا في الزراعة هنا من تيري نادم دو هي دقا يسبيكي كل ما قدر ناس نوغا ده يما تعالى أو نون بقر ده جمل تكتير سلو وقت جو خلاص ما يالات الرأي دول 7 هارجو
الناس الكبار قاعدين هنا سيادة في بيجو قالوا شغل ده هين يا ريت أقوفوا أنكم باصرة المغرب شغل ده نشوفه. خلاص الناس كلهم صبروا، والنادم اللي جاب الكلام ده ونادم عجيب بريس عند سوزان ديزا ايال هنا مالك دول ده ديركتيما سوى ابيل في اهلهم في بشي قاعدين في كارتي اميريا جود ديركتيما اي موتين ده ناس تنين عندهم بندق هنام ديركت بس للناس قتلهم. خلاص حكومه كله جيشي وخمام ده كله خلاص بطنكم مازي من تيري ماشي جوسكا لي امغالا ماشي جوسكا لي شيكشيكا دي فوا امغالا دي فوا ماشي في كيغري ماشي في يجيني ماشي في كيليجي بطن قبل في وقت من ابشي ماشي في نورمو ماشي في شومبول ماشي في ابكر بطن قبل في جرات شغل ده سي سيستم انا ما سيستم انا سيادة الزراعة ما سيادة البحر لا سيستم اخر. وانينا حسب الشيء اللي قاعدين نشوفه ده كل ما عملوا اتاك يجي بيقول ندور سولو. الناس كان ماشي سولو ده ليه سولو ذاته ما بيكمبليتي كان قال نكفي دي كله دي ده فقط جابوا كراتينين بس تام اغابه ده ما بيجيبوا تام. الناس بقولوا خلاص عملنا سولو قاعدين عافي ده عم باكر نمشي سوى اتاك في مكان اخر. الناس ده خلاص اتاك الاول ده خلاص كلام انا ياخذ يمشي في اتاك الجزم ده بالتالي يمشي يسوي اتاك ترازي بمثل ده دخلوا برجال في قلوب الناس. الناس خلاص بقى ما عندهم سكيورتي. الحكومه كله قالوا يجي هنا يطرد الناس ده ام باقي يمشي هناك يطرد الناس ده بقى مشكله. فيش عندها انين نقول الشغل ده شغل ما مثل هنا زمان عند خمام جنجوي تولوبا وانين نقول عند خمام جنجوي تولوبا ده لان الزمن المشاكل وقت ببقى في تشاد ده نادم بتوشا كوزي هنا نادم ما في ونادم كان جو سوى سولو قاعد ده نادم بمشي بتام لسولو ده برجله يسوي اتاك اخر ما في ديزم حقا الناس دول ده كان جو بالداوس ده بجوا ناس اخوانهم حنال بجوا اولهم ده الناس الفازيه ده بجوا من مكانات بعيد يعني حسب مثل فازيه هنا جينا ده ناس جو من منطقه اسمها حجر الازرق وادين ده جو من غزبيدا وادين جو من مسافات بعيد مسافه قريب 100 كيلومتر 150 9 كيلومتر كل جو. اذا الشيء اللي قاعد يبقى ده حاليا ده ما مشكله هنا ناس الزراعه مع ناس البحر مشكله هنا جنجويد من فكر هنا الصوف في دارفور ده هم جابوا داري يدخلوا لنا في دار وداي ودارين ببدا بدار وداي عشان هم جاروا ده عند فوازي هنا دارفور في شندا عايزين نشوف شيء ده بقى قاسي وشيء ده فكر هنا فكر اخر وناس ده ما في كلام زراعه في شغل اخر لأن أنت ألم كان جيت تقول أندر نقعد معك ده أنتك بكان قاعد تداوسني ده ولا يبقى أم باكر أخوك كان جانا ولا نقايدة هم قال حسي حاليا ده مشكلة هنا أراضي لكن لا ما مشكلة هنا أراضي عندنا إكزامبل كثير مشكلة ده ما هنا أراضي. إيال الملكون في كابليكون في كيل اسمه كيغر إيال 3 قاعدين يحفروا لهم في كبير واحد قاعد داخل واحد قاعد بيجيب التراب واحد قاعد بيجيب قش. الداخل ده بيجيب وجه ده قتله في خشم البير ده كله قتله والداخل كله قتله وكله مصبون في خشم البير ده ولا مشكلة هنا زراعة. بدأ مشكلة آخر المشكلة هنا أمغلا نادم ماشي في بير حق بس قاعد بشرب قال لي أم باكر ما تشرب كان تجي أم باكر تشرب عند أبقى راجل وتعال نادم ده ماشي سنبل محمد الخير وقت ماشي ده قام الدقو فرشه أهل وقت جدا خلاص أرض شتو نادم ده شراو قربوا ودو في الأوبيتال هنا أبدي قال نادم ده ونادم مجرم كبت جا سوى لنا أتاك نادم ده كان مرت هنا قاعد يسمع كي ليغا آفي هنا أبري إنو سمين ده بطان قبل جا في فلاش حق أمغلا جا في فلاش حق شغل هنا مثل أم بين تور أم بين مخرج ده قدر 20 فيلر ده أرب جد تشوله هيلي تشوه هيلي قتلونا سنين وتشولي خشم ليك قار الحجر ده ذات بحين باكل فوق دي كل الشو وخلاص ده كله برجل. اذا كم مشكله هنا التراب ما مشكله هنا التراب كم مشكله هنا الزراعه كلها ما مشكله هنا الزراعه. اذا قوام قاعد في بداخل
لكن قاعد بيبين لنا شيء ما نقدر نقول كل ده قالوا بان لنا، لكن الشغل حس في من كومباوندر ده كتير. المشكله ده ما مشكله هنا ترى في شندار، ده الشيء الحسي حاليا جاري لنا فوق الدار، والشيء الحسي حاليا جاري لنا في الدار ده كله جاي من زون هنا دارفور، لان الناس الحاليين قاعدين بيجوا من دارفور ده كان لقوا اي نادم ما يكرموا، وكان لقوا نادم ما يرسبي كامل الا شغلهم ده يقتل نادم، وما عندهم نفر الا انت ازرق ده يقتلوك بس، ازرق ده يقتلوك بس. في شندار ما عندهم ده كبير ولا ده صغير، ولا عندهم ده عند جريمه ولا ما عند جريمه، انتوا اللي بقوا يقتلوك، وده المشكله حاسه حاليا جاري مش فوق. اوكي اما تالي اسفين جامنا ده اسكي الناس يعرفوا كدر ياتو مشكله في وضع فيه، اسكي الجوفرنمون يدي في كلام ده شيء ولا اسكي الناس يعرفوها؟ المشكله هنا هسه هنا دروتي ده ناس كتير قاعدين يعرفوا، عشان علوم ده التليفون ده قاعد، البورتابل قاعد، الواتساب قاعد، الناس كله يعرفوا، وحكومه كله يعرفوا، والشعب كله يعرفوا، لكن ما قاعدين بعرفوا بالدرب هنا والعديل. عشان الكوتر اخر هناك انا يا الارض دائما وابدا كان جدا قاعدين يحكوا كلام الماسي في اكزامبل اننا في مشكله هنا كتير ده قال هم في كوتر هنا يا الارض ده قالوا الناس هنا قاعدين في كتير ده لقوا سخير وقاموا قتلوا وقاموا قطتوا وقاموا قسموا كوما ده قاموا شتتوا فوق الناس بحجوا كلام نفر ده عشان الكلام ده يدخل في انقل هنا الناس، والناس دي المشكله ما يفهموا دي. الكلام ده ما سهل، الكلام ده كيف النادم ده مشكله بيجي الاب هنا ده جا قال انا ولادي ده وده شالوا التراس هنا وقت جا في تيره ده التراس ده ما دخل في فلاش هنا تيره ما في قوت هنا المنطقه، لكن هم قالوا الا دخل فيه اللي قاموا مشوا تسوي دقال فيه بهلي في بير هنا قال ده كله دخلوا سخان هنا شالوا قال دخلوا سخان هنا في ده شالوا قال الناس قالوا لا شوف عندنا نادي مشرب منا ما مثل ده قال نشوفه خلاص في ده حكومه وقت كده سال الناس ضد انت مالا قال النادم ده انا عندنا نادم ولد ودر وحسي الناس ضد ولد قاموا قتلوا خلاص قال نشوفه مش في شريعه جوفرنر ذات قاعد عندك شاهد وجاب شاهد تومين حق جابه تومين انا وذاته وقت قال لا انا كلام ده ما نعرفه وذاته خلاص ابا قال كلام ده ما صحيح. الجوفرنر قبر لي ابو الولد قال لي انت شغلك ده كيف النادم دي انت قلت قتله والحاسي تومين هنا كله جدا ما يوقف فيه كوتي هنا ويجي فيه كوتي هنا كوتي النادم هناك ده شغل ده نسوكي كيف قال خلاص نادم هناك ده يحلف قرآن بكونه لي ولد ده ما شافه ما كتب، هو حلف قرآن بكون أنا ما شفته ما قتلته. جوفرنر دبل سأل لي الناس قال يا جماعة أبا أنا ولد أنا نسوي له شنو؟ كلام أنا كله فوق ساكت. قام الناس ده قال لازم ده خلاص ودي في الموزن داري، قام ودي في الموزن داري. بمثل ده قاعدين بيسوي دعاية الناس بيسوي بيبليسيتي للناس قاعدين بيكاتشوا للناس عشان الناس يقولوا وداين دول هم بس الناس كريمينال، لكن أركب هم بس الكريمينال قاعدين يسووا لنا مشاكل. اكزامبل آخر عندنا في هيل جيمي في أكتوبر 2018 واحد من كبارات أنا هيل ده من يلا أنا عرب زخاوة ده اسمه محمد سوار أنت كندا كونينيل في ميكس تشاد السودان مشى في مكان هناك ده عملوا مشاكل وقت عملوا مشكله هم ناس انا عرب زخاوه ده قتلوا من ناس انا اجينا ده واحد قتل في خشم العلمي في خشم الرعد الناس القاعدين بطل هم بس جاء عملوا الدقاء في لب الهلي عيالات مرقوا هم كله قاموا قتلوا واحد من العرب وقت قتلوا من العرب ده محمد الصوار ده جاء ناس انا اجينا ده ليه اخوه ده قتلوه قسموه انا قلنا لا شغل تمام مثل ده ماشي في لب الهلي ورا له اوتوريتي ده قام عمل تليفون في سي بي هنا سوبر فكتير هنا ميدان هنا قري سأل شغل ده كيف قال لا عنينا ده الشغل ده نعرفه ده في واحد من ايال هنا عرب ضربوا بكرتوش وتعانوا بحرب مات واهل الجيش شالوه ودفنوا ده عنينا سمينا لكن نادم قططك ما سمينا اوكي ده انت كان كولونيل قاعد يحكي كلامنا فرد اوتوريتي دكتور دارين بوصفوا بكونه وداين دول ده الناس حوانين لكن أنا الأسطوار حقنا جموية حقنا
نادم الون اسطوره هناك ده يوري كان عندك نادم شغل اديل ولا شغل هون كل فيه اسطوره هناك ده كان نادم يتجي يلقى انا ده ما صفه هنانا ده ما عادي هنانا ده ما ابتيت هنانا ابتيت هنانا ده انا الناس انا عارف ابتيت هنانا ده انا نادم كان جو كل مثل اخوه مثل فرير حنان نشيله يقعد معنا لكن حسي حاليا ده بقى شغل ده الشيء يعني عندنا اكزامبل كثير بوصف لنا بكون الناس دول ده ما عندهم نيه الا يقتلوا النادم الاخر بس. Ouais. Ok, merci, shukran, merci beaucoup. Est-ce que Hassan Bourma? Oui, Oui. Migo, je suis avec vous, oui. Merci beaucoup. Écoute, on va, il y a tout, Amatal, il y a tout, garder le lien, il y a tout, gagner du Biden, les Yunus, Kali, Yunus Kouli. J'écoute. Ok, Ouais, garde l'écoute. Hassan, oui. Les tueries ont commencé à tirer, hein, Tirer, c'est ton village natal. Oui, exactement. Et tu as perdu 9 personnes de ta famille ont été tuées par les Arabes. Exactement. Mais est-ce que tu as encore les restants, les membres de ta famille, ils sont encore là dans le village ou bien ils ont été tous exterminés? Non, jusque-là, bon, bonjour d'abord, je vous remercie beaucoup et puis نسلم الأخوان القاعدين يدخلوا في الإميسيون ولا شكرا سلمنا أخ حسن. Allô. Ouais. شكرا سلمنا أخ حسن بركة. Merci beaucoup, shukran. ناجي فيها كلام عرب أنا chat pour que يعني les Tchadiens aussi comprennent avec nous. الناس ما يعرف كلام عرب كلام فرنسي المهم كل شيء. Okay. أنا مولود في تيري وهسه ذات فامي أجي قاعدين في تيري وتيري ده الفتيرة ده كوماسي 2016 أنا j'ai perdu 9 personnes de ma famille يعني أهلي من تيري كتيسة ماتوا لكن أنا نشوف الناس ماتوا في دروات داي كله من 2014 ده فامي أجي سامني فيها كمان بيتيرا عشان عندي دفاع وكي كمان ده بس كانت اسمه أول والمشكلة وقم من 2014 كم أما سالي كلام القلاء وكم عبد العزيز كله كلام القلاء سرتنا أنا كن نزيد ذاتي يعني نزيد شغل شيء بس كما كده هم كله كلام ده حجو كلام على حجو ده أنا ما نقدر يعني نهج زيادة منه والمشكلة هنا أهلنا ما مشكلة هنا العرب فعلا في بعض الناس تشادين يقولوا مش المشكلة هنا زراعات ما زراعات مشكلة ما هنا زراعات مشكلة هو من بداية ما هنا زراعات ده معروف اليوم أننا ما نصدر لا يعني إسنا معهم تزوجنا معهم بعد تولنا معهم وقبل عبد العزيز كلام واحد يعني كلام تريز امبورتان وتشادين كتير ما يعرفوه ناس دول عندهم هدف وهدفهم ده كمان يعني عند السنين وبعد ذاك قوم قدافي ما في حلال ما في هم كان جو دارفور وهدفهم في دارفور اللي يدوروا كلها يعني بيجي وبعد ذاك كمان يدوروا يبدوا بدرواتاي وعندنا علوم من فيديوهات وعندنا من الكتب الهنم الكتبو يعني استادير شغلهم على البلانيفيه كله عندنا بريف كله عندنا أكثر والمشكلة ناس ما يعرفوا ده يقولوا أنينا في أبشي لناس دول أنينا هما ندورهم ولا الناس دول هم عندهم مال وأنينا ما ندورهم مال هنم يقولوا في كداجي حقنا ولا شغل واحد أنا نسأل من أي واحد في أبشي عرب القاعدين في أبشي نادم ألم ما يقدر أي واحد من عرب القاعدين في أبشي نار واحد ما عنده أي فيلاج
برا إلا عندهم فرايق أنا أسبوع أسبوعين مرات شهر شهرين ويمشوا. هل دول يبقى لهم مكانهم؟ هل دول يبقى لهم يعني منطقة هنام؟ لا، أنا ده لا. المشكلة comme قبل عبد العزيز أورا. عبد العزيز il a bien parlé, il a bien résumé problème ده من ورا هناك jusqu'à هسه اليوم، وكذلك أعمل السالي كله حاجة ورا. المشكلة هم يدوروا أرد ممكن فيديو تنام انتو كله شفتوه. مشكلة يدوروا أرد، مشكلة يجوا يقتلوا يتروريزي لناس أنا درواداي الأوتوكتون القاعدين في فيلاج، عشان مش لنا دارفور ناس زي يشولوا همامهم يجروا. عشان أنا شفت شغل في دارفور، شفت ما مشيت دارفور لكن شفت كله في فيديو، شفنا فيلم كتير أنا دارفور. يعني ما عنده ديفرنس على شغل البحث اللي هسه في أبشي ده، ما عنده أي ديفرنس. ناس نايمين يجوا يتوشوا كوزي هنم، ناس نايمين ولا ناس قاعدين بخفلهم يجوا يقتلهم. exactement. donc objectif هنم من دارفور يجوا jusqu'à درواداي، من درواداي jusqu'à المهم إلى ما فرونتير نيجر مالي comme عبد العزيز قبل ترى. يعني presque 7 pays أنا أفريقيا ده كله كي يبقى لهم هنم ومالهم يقعدوا فوقها ويسو أفنير أنا يالهم. اور يا ميغو في شيء واحد ندورا لازم تشادين القاية سمونا والمهم يعرفوش، يعني ما نشيل وقت لكن لازم يعرفوا. بعد الناس بعد الفيديوهات مرات كان قاعد تشوفها وبتاتر انتو كله لقيت شفتها. لجا الناس بارستري فيديوهات أبشر أنا عرب، أبشر ما أنا وداي، أبشر سيسي سلا. يا trop de choses confusion comme ça والناس ما بفهموا. il faut que الناس يفهموا. أبشي en tant que tel أنينا ألوم قاعدين في أبشي درواداي ده، أي نفر قاعدين في درواداي، أي نفر قاعدين. لكن أنينا في شاك ريجون عند الناس سيادة دارك قاعدين. ده كان في نور، كان في سيد، كان في است، كان في ويست كله. وما ندور نمشي بيت نهجي في استوار depuis des années ده كمان نخلي له استواريين دول. لكن نادم كان جفي بكان ناس انت كان قاعد جيت البيت هنا ناس لازم تحترم ناس السيادة البيت، ناس السيادة البيت. أبشي أي زول يجي يقعد، أي زول قاعد فوقه، لكن أريد البرة من أبشي ده عند السيادة، والسيادة ده بس بكانهم. السيادة ده هم الوداي المبا ده بس بكانهم. Ok. Hassan, Oui. ce que je voulais que les auditeurs comprennent aussi, là, et Oui. c'est vraiment bien. Il faut qu'il y ait cool yarfou, donc c'est bien de parler en arabe. On donne la nation à tout diada. Comment? La dia. Quand tu tues les gens et puis on demande la dia. Là. Oui. Dans le document que j'ai parcouru, oui. Quand une personne est tuée, il faut payer 12 millions. Aïe. Ah, ça gourse 12 millions à Liantouda. Est-ce que famille a 12 millions cool ou la qui fait gassumu gourse da? Non, je pense pas parce que j'ai vécu des scènes et puis des almim comment يعني العجيب مرة واحد في مشكلة أنا الدية ده. دية c'est-à-dire que ده في الشريعة en fait Tchad a une république. Tchad c'est un pays laïque et une république. عندنا justice وعندنا chef traditionnel دول و certaines régions واسميشل تلك أبشرة عندنا سلطان عندنا ملك عندنا etc وعندنا chef de village وميشل دولا. Moi je crois que problème أنا عرب ما وداي ده ألوم كالناس حقنا
ملك حق ملوك حقنا في أبشي سلطان حقنا كان ناس الشيف دي فيلاج كان أول هم كان بيقول الرجال كان دا ما نوصلوا مرحلة مثل جزء أهلنا يجي يموتوا 100 وكم دولار ده واحد في كلام أنا دي جامي كي ألوم يعني فامي أنا نارم الماتورا هسه دي تقول 12 مليون جامي 12 مليون كي فامي أنا ناس الماتو كاش كمال يجيو وكم ينتم قرص ده كم moi je crois que pas plus de 500 000 il se loue 12 millions aux familles yalga 500 000 pas plus de oui mia alif ana chat da kulu maga yalgo ana zadda shifta fi tire da fi tire adil ke shifta في adil في tire da nas هلا الماتو دي ذاتي كو داير ما بيجيب لهم كله جامي كي دي كي الناس الكاتلو اس دي الجا يقولوا دي نكفوا ما نكفوا يوم ما جابوا دي كل كل الفامي والدي الفامي البجوبدا بهني سلطان دول بهني ملك دول بهني شيف دي فيلاج en plus de ça دي دا ناس امام دول c'est-à-dire que des marabouts ils se réunissent et puis هم البوسو دي وكده لا هم كل بارا انام يعني tu peux donc la big business. Tu peux même pas comprendre, c'est-à-dire que big business, parce que jusqu'à Anina Alom, nous, Anina la population, nous les jeunes, Anina Nassalo, oui. Abdelaziz, vous voulez. Oui, je voudrais dire, oui, parce que il me semble qu'on est un peu sorti. Ah, d'accord. Non, mais Abdelaziz, c'est bien de comprendre parce que tu vois, il y a Oumanda, pourquoi ils ont tué les gens. Oumanda, ils ont une bourse. Oui. Au convenance oui, comme je certaines vidéos là, c'est-à-dire nas kotronas ou nas lomo tribi katire ju da ijiba mis vidéo gaite collect ana shamu collect يعني في سلمانين جابوا يعني مين هذا الفلاني جابوا مين oui bien sûr de la gaite لكن quel que soit الفالير ماتيريال البنتو ده لبني ادم ما بيبدلها بني ادم ده يعني كمان هالدنيا دي جابوا كل كده يعني ما بقدر بشيل قيمته bon normalement يحلوا الجستيس يا يشيل القضيه النادم القتل ده يعني ياخذوه وهذا يكونداني يعني par rapport au texte en vigueur vivement que la peine de mort vraiment soit rétablie au Tchad النادم القتل عمدا ده يقتلوا ده comme ça ce problème s'arrête bon que cela ne tienne يعني le sujet principal c'est-à-dire le conflit au Darwadai c'est quoi donc ده un sujet principal الناس قاعدين نسوق كده يعني شيء كم نمر برا من السجي quoi et je profite je vois dans les commentaires Migo il y a docteur Albissati qui dit que c'est pour trancher un problème il faut mettre sur la table bon tous les côtés vraiment on a aimé vivement qu'il soit là ou bien tu peux l'appeler maintenant pour venir donner aussi des points de vue. Oui. Parole, oui. Albissadi, si tu peux m'appeler, Anna, je lui ai envoyé un message. Oui, je te fais commentaire. Anna, je lui ai envoyé un message, j'ai demandé à ce qu'il intervienne. Il n'a pas réagi. Oui, Monsieur Mego. Oui. Monsieur Mego. Oui. Oui, parce que je vois dans les commentaires. Au cas Albissadi, si tu nous entends, Indak numéro Agi, Nadini, le numéro Anna, ou Nadini, il y a tout via un messenger cool que Nadini. Je vais prendre ton appel si tu veux intervenir, il n'y a pas de problème. Donc, on attend l'appel de Albissati. S'il te plaît, tu peux appeler. Je vais prendre ton appel. Ah, super. Alors, ouais, et dans un autre commentaire, il dit que tout le monde, ici en Yémen, on connaît ceux qui sont derrière ce conflit. Mais j'ai dit à Albissati, il a dit ça 3 mois. Il nous a promis qu'il doit mettre en nu les noms de ceux-là qui sont derrière ce conflit meurtrier. Mais depuis tout ce temps, il n'y a rien. Et malheureusement, il y a des gens qui meurent. Depuis 3 mois, peut-être la justice peut faire son travail, ou le massacre des GIF. يعني شفت في كومنتات حتى بقول كده يعني في اليمن عندنا عرفوا ناس قاعدين وراهم ده ما يورونا ناس فلان ياتو pour que tous les Tchadiens sachent que ceux-là sont les criminels, les génocidaires. Mala toujours il dit non on connaît mais il ne dit rien. D'abord, c'est à tout, la radio Radbol les citoyens, c'est la radio à tout le monde, c'est la radio à tous les Tchadiens. Bien sûr. Alidor Yadi, il n'y a pas de sanctions. Alidor Yadi, il peut parler.
Donc, j'attends toujours l'appel de Albissati. S'il te plaît, si tu nous entends, s'il te plaît, appelle. Je veux prendre ton appel pour que tu puisses intervenir. J'ai personnellement envoyé, je t'ai envoyé la demande depuis 3-4 jours, te demander si tu pouvais intervenir, mais je n'ai pas eu de réponse jusqu'à maintenant. Donc, ça serait très apprécié. J'espère que tu nous entends en ce moment. Appelle et puis je vais prendre ton appel. Donc, mais on va continuer, il ne nous reste pas grand temps. Je veux laisser Younous parler. Est-ce que Younous Gaï? Oui. Younous Gaï, salam alaikum, monsieur. Younous, Alaikum salam wa rahmatullah. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à cette situation? D'abord, il faut rappeler une de Finjamin Gaï. Oui. Oui, allez-y, on vous écoute. Salam alaikum. أول نشكر إذاعة راس البر لاهتمام حقها بقضية هنا دروداي وقضية هنا كانت عامة. نشكركم كثير لأنه ده الشيء اللي أنا قاعدين ننتظره عشان يعني نبين فوقه ونوضي فوقه بالحقيقة. وزي ما أخواننا قالوا قدامي المشكلة هنا والداي ده هو مشكلة قارة بعيد زي ما قالوا الأخوان. مشكلة قارة بعيد من ستينات هناك ما من هنا قريب. وعنده هدف وعنده مخطط وعنده استراتيجي. ناس شالوه وماشيين فوقه وقاعدين يلحقوا الهدف ده شيء. بدأوا من دارفور جو في دارسيلا في الآن قاعدين في وداي. ووداي كل ما في وداي بس يقوفوا عندهم استراتيجية آخر على حسب الكلام اللي قاعدين نسمعه ده. أي نادم جيل هنا وأزرق ده مكان ما عندك في وداي ولا في مكان آخر في تشاد ولا في بعض البيئي وقاعدين في مالي نيجر جوسكا موريتانيا. ده كلام دائما تجور قاعدين نسمعه في أذاننا في واتساب في فيسبوك وفي كتابات هنا القاعدين بكتبوا استراتيجية هنا القاعدين بكتبوا كله. أنا أصلا قدامي عندي كتاب كتبه من نفسها 87. الكتاب ده أيوه الكتاب ده الهدف حقه الأوبجيكتيف حقه العرب لموا وسموا باسم التجمع العربي. التجمع العربي وفكروا قالوا لنا الأسا قاعدين نديبلاسي تان من مكان لمكان. أفنير يلا ما فيه زي ما الناس اللي قدامي ده قالوا ده. أسا نفكروا وقلنا شنو تراب. والتراب في مكان الأوروبا سواء في السودان سواء في تشاد سواء في تجان كترفين هنا تراب ما فيه. التراب ده كله بسيادة قاعد. نين باي متر. سواء في تشاد سواء في السودان سواء في مالي سواء في أي مكان. لكن قالوا بفرص حقنا لنا كثيرين. فرص حقنا نقدروا بأي وسيلة عندنا قرص عندنا سلاح لقايد نقتلوا ناس ده ولا نتركوا ناس ده نديبلاسي من مكان كله نلقوا مكان ونقول كلام القايد نوري ده في كتاب أنا أسا قايد قدامي الكتبه 1987. وهدف أنا آخر ده استراتيجي يعني الكتاب ده ذاته في باش 4 في باش 4 في نفس الكتاب ده يسوي ريلاسيون أو يرانفورسي الريلاسيون انتر العرب مع العرب القاعدين في أفريقيا. وأنا شغل فهمت من الكلام ده وإنه دعم بجي من هناك على حسب التصريحات وعلى حسب الكلام اللي فهمت من هناك. لكن Oui, oui, il y a beaucoup de bruit au fond. Si c'est possible qu'il n'y ait pas de bruit, on veut mieux comprendre. Donc, Nas Al-Gaï Hadji, est-ce que tu peux juste se taire, s'il vous plaît? Ok, le résumé, ou bien? نو يعني بقول يعني في حركه بورا يعني نادوا منين الناس اللي قاعدين بحجوا ده نادوا في بيته في اللي قاعدين بحجوا خليه اللي يسكتوا. اوكي
يعني أظن ما جاء في بكانة من بكان ثاني. Ok. Oui, merci. Mais il nous reste pas grand temps, mais j'entends toujours l'appel de Albisati. J'ai toujours pas reçu. Je sais pas s'il est encore là, mais on va Abdelaziz. Oui. Oui, on va encore. Tu nous expliques un peu encore le contexte là. Au Tchad, là, les Arabes sont subdivisés en 3 groupes. Hein. On les appelle les tribus. Oh là là, il y a beaucoup de bruit. Pour que beaucoup de gens comprennent là, Oui. Il y a combien de sortes des Arabes au Tchad? Bon, Migo, c'est-à-dire, au Tchad, bon, il y a plusieurs tribus arabes. J'y fais partie. Donc, Al-Mushkila, ce n'est pas tous les Arabes, c'est seulement quelques tribus qui font ces problèmes. C'est lesquels? Alors, actuellement, ceux qui sont vraiment à la tête de ces problèmes, ce sont les Aoulad Malik. Et les problèmes qui se passent actuellement au nord, comme vous avez vu tous, bon, ce qu'on appelle Mohamed, c'est presque la même chose. Voilà. Donc, à sa Mushkila, à ce gars, il y a une tribu qui s'appelle Aoulad Malik. On ne doit pas mettre tous les Arabes dans le même panier, non. Ok. Oui, voilà. وهسه مشكلة الجاه يعني هسه قاعد في العرب جاي انتم ادليز عرب الفيديو qu'on a vu c'est là quelque temps arabe أولاد مالك فاتوا سو فيديو comme quoi il كده أنتونا واي واحدين جو سلمانية واحدين ياتوا واي bien sûr bien sûr voilà donc voilà pourquoi il a dit quelques tribus c'est pas tous les arabes. Ok. D'abord, nous avons quelques tribus, oui. Ok. c'est vrai. Donc, les Walid Malik, les Walid Malik, Monsieur Abdelaziz. نعم. عندي مداخلة شيء نوضح لك وشوف. تفضل بسم الله. بسم الله. في كلام هنا عرب ده في العنين ما نقصد كل العرب. العرب الحسي حاليا قاعدين بيسووا الدراجمة وشاروا الدرابو هنا مشاكل ده عرب أولاد مالك. ده qui parle là, il y a tout le gars là. Ahmed Saleh. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a des enfants. Ils font des bruits. Il faut que les bruits s'arrêtent. Ouais. Allô? Oui, Ahmed Saleh, allez-y. أيوه. أيوه. العرب الحسي شالوا الدرابو قاعدين بداوس وده أولاد مالك. واولاد مالك دول هم التراث حقهم ده اول ده قاعد في زون هنا اتي عندهم مشاكل زون جو في زون هنا عرابه كل عندهم مشاكل قبل دخلوا في الدوله ده ايه ديزم حق عرب زخاوه دول هم كله ديزم هنا يا الملك في مشاكل هنا دروه ده ترازم حق ده عندهم اولاد الجنوب دول عملوا مشكله واحد في زون هنا ابكر في ديسمبر ده قاموا ضربوا 3 ناس واحد انجرى بزياده ودى عبش. اذا انين وقت نهجوا ده ما نهجوا كل العرب، نهجوا عرب القاعدين بيسووا معنا مشاكل، لكن كان تسمع في الصوتيات حقهم، كان تسمع في واتساب ده هم بيقول انين ده كلنا سوا بس. اكزاكت فوالا. كلنا سوا. لكن السهيده هم واحدين من نعم. Oui, c'est vrai ce que tu dis parce que j'ai aussi lu ce document là. Ouman Galia, fi document ana indi da Ouman Galke. Tous les tribus, tous les arabes là, ils vont tout faire pour qu'il n'y ait pas de problème entre eux. Donc kullu Ouman arabe do la kullu da kaliso kullu ke mushkila ke maga yabka fi benatum entre eux. Donc il y a une complicité de tous les arabes. Tout, sans exception. أيه كلام ده اللي لقيته أما نحسوا هم كان كلهم قاعدين لما رأي هنام ده كله سوا ده، لكن النادم الخطم هسه في التيري والنادم الخطم في الفص. هذا المشكلة ده ترى كاتيجوري ده أولاد مالك أرض زخاوة وعندهم أورد جنوب. أما المشكلة هنام ده حسوا وقت تسمع في واتساب وكمان ده هم كلهم كان ما بدوروا كله بدوري يبقى سوا. لكن الكلام ده كيف هم ده ربطوا راي هنام ده نادم هنام كان قال نو كله يلقى راسه ده ما في. حسي ناس ودين ده مهددين، ناس ودين ده ميناسي، نادم كان قال نو انا شغل ما ندور ده بكان يلقى راسه ما في. في شان ده الما بدوروا كله فيه وشغل ده ما باجي من ده كله فيه، لكن فرق يرفعوا راسهم ده ما في.
فيش عنده كل هسه بقول ديزم حاجه حسوا كثير من الخمام القى يبقى ده صحيح قاعد يبقى في دروتاي قبل كلمته كلام عن الديه ده كيف ديه ده انينا انهم كان بودوا له سياده ده يبقى عديل لكن الديه ده هو ما قاعد يمشي في التليفون نورمال النادم انت قاعد فيه اللي هناك في فيلاس هناك جاء ضربه وقتلك واستشخوا مامك وشال بقر هناك ولا شال جوات هناك ولا شال موتو هناك اوبليغاتور هو كل الشغل البردي ده يكفي لكن لا وقت كان ماشي في كلام انا سلو ده ليش شغل كلام انا النادم الميت بس يهجوا فوق كلام الشغل اخر بردي ده ما يهجوا اذا النادم قاعد بالتلف ده ما يقف ده ايه ديزم حق ده النادم علوم البلسير ما يعالجوا ونادم يهجرهم كلهم ما في ترازم حق هم يقولوا خلاص اننا سوينا انجاجمان نجيبوا دي ده ما يجيبوا دي في ده حق ياخروا يجيبوا شيء يجيبوا شيء وان كان ناس قاعدين في فلاج ما يقدروا يجروا جاي يسووا سيركوي يسووا سيرفيس عشان شغل ده يربوا فيش عندهم ده كتير جاي يودر لكن النادم القاعد بداوز ده الوم الموت كله يكفي البقره يودر كله يكفي الكوز التشو كله يكفي بكان دش ياكل بقر كله يكفي خمام كله كان يكفي ده ام بكر ما يجي ده واحد ترازم حق ده الناس دي مثل ما اخي يونس حاجه ده كلام ده صحيح نادر عندهم فينانسيما بر من جد جاي يجي لهم ده كلام صحيح عندهم فينانسيما جاي يجي لهم بر من جد اكزاكتومون فينانسمون الناس الحاسه عملوا مشكله في شمبول دول ده الناس اللي عملوا بروبليم على شمبول قتلوا ناس 8 وقت صلاه المغرب ده الكربون ده الماء عنده قرص كتير عنده 100,000 في جيبه نادم قاعد في كداري عنده 300,000 1 مليون 500 ميل ده جاي يلقى كان فرنسا ما في ده ديزم البريف الاخر في مشكله هنا شكشكه الديزم البريمير مشكله هنا شكشكه ده عندهم نادم واحد عند محمد اصول ده بوتيره مرق بخمام مرق وتيره اللي فوقنا ان تانك جرام كم ساكا تشابش كان فينانسمون ما في يقدر ياخذ من فرده ouais. Merci. Ah ouais, merci. On va finir parce qu'on a épuisé le temps, mais vous avez au moins 1 minute chacun pour tirer la conclusion. Donc, je vais commencer par Abdelaziz. Tu as 1 minute pour nous dire qu'est-ce que tu en penses et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire et quel est le besoin sur le terrain. Donc, 1 minute pour nous dire c'est quoi le besoin des gens de la région du Wadaï. Et devant ces conflits-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je ne sais pas, 1 minute, c'est vraiment un peu insuffisant, mais je vais attirer, je ne sais pas, nos frères internautes surtout sur une allégation mensongère. Comme tout à l'heure, M. Ahmad a expliqué de façon un peu brève. Il y a, en tout cas, sur la toile, il y a d'autres qui disent au Wadaï, les gens ont tué un garçon, découpé, partagé, je sais pas, ses restes, tout ça. Donc, ça, c'est une vraiment allégation mensongère fabriquée de toutes pièces pour ternir l'image des populations du Wadaï afin que les auteurs de ces génocides puissent un peu maquiller ce qu'ils font eux-mêmes. Alors, pour cette affaire, il y a eu une délégation de la médiature nationale qui a été dépêchée à Béchi. Une fois arrivée sur place, cette délégation a composé un comité, je sais pas qui, contenait des autorités militaires, de sécurité, les sages de la ville, et ils ont fait asseoir les gens en conflit. M. Mohamed Saleh Galada, ils ont même mis le Coran devant. Badora, l'igol kalam kidip, walena de shalom wodom de som dangay, c'est-à-dire les auteurs de ces mensonges. Donc, c'est un problème qui est sorti de nulle part, juste pour tenir l'image des populations. Autre chose, yani, comment arrêter ces conflits? Ces conflits doivent s'arrêter par le dialogue et par l'apport de tous les Tchadiens, parce que c'est un problème qui concerne tous les Tchadiens. Ça ne concerne pas seulement les Wadaï. Voilà, c'est-à-dire, comme vous avez vu les projets, c'est-à-dire le projet-là, Tchad de Koul qui est annexé, ils sont al-Qawmi al-Arabiya, donc ça concerne tous les Tchadiens. Yani, Asnas al-Gab sont machakil là, Nas al-Mab sont machakil là, tous, ça nous concerne. Et tous les problèmes doivent se régler par dialogue. Au dialogue là, Nas al-Mazloumin yugodu, ou al-Mazalim kule yugodu, ou al-Zulam kule yugodu, misil là. À toujours régler.
Autre chose, c'est que je demande mina sa akhuna albisati misa samagal في الكومنتير ده الناس اللي بعرفين بيقولوا من دير شغل ده خليه تلين في انترنت afin que tout le monde sache que ce sont ceux-là les criminels génocidaires ou شغل ده يقف. Bon, je peux m'arrêter là parce que c'est vraiment un peu court. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Oui. On va demander à Hassan. S'il te plaît. Oui. Oui. Qu'est-ce que les gens sur place, quel est le besoin des gens de Ouaddaï par rapport à cette situation? Ouf, franchement, par rapport à cette situation, nous, comme je vous ai dit, je vais parler un peu l'arabe tchadien là pour que tout le monde se comprenne. Par rapport à la population à Ouaddaï, min zaman marufin, nas bihibu salama. Wa ayi nadum, sans exception, ayi nadum, que ce soit étranger ou tchadien, anna ken jalena dan fadru. Moi, je crois que d'abord l'erreur kabir nina la sevena parce que on est trop gentil. Nas ana abéché plus particulièrement Ouaddaï woman nas gentil mon frère. C'est ces gentillesses là qui fait qu'aujourd'hui ayi nadum jusqu'à yadkhul fi betak yadkhul fi serir ana garkab jusqu'à al-mishla. Par rapport à besoin anina alom ndoru autorité tchadienne là, autorité ana Tchad, gouvernement ana Tchad problème al gayab ga fi abeshera ici là, sérieux, problème sérieux ici là, ken nadum sawa crime, ken nadum ken jakatal tchadien là y punir. Ma ambakir chef de village, sultan wala imam de gauche à droite, lumu c'est soulou donc là franchement pour moi ana dada ma résoudre problème ken indena hakuma ana Tchad ken inda hakuma da indena procureur dol indena gouverneur indena shunu si le problème da nas al gay katulu nas wodim justice ana nantik exemple white alors narum fi abéché quelqu'un qui était coupeur de route fi abéché Katal Nas, oui, Migo, est-ce que vous m'entendez là? Oh, oui, très bien. Narum Bigi, coupeur de route. Narum fi coupeur de route en ordre jusqu'à Katal Nas. Où cette personne-là, Koubès Alom, il est responsable de la gendarmerie. Ana Béché. Donc, je peux pas comme ça ne tirer les Ousmane, mais peut-être que vous aurez ça dans les jours à venir. Ok. Inch'Allah. Donc, Nas Michel Dola, comment ça fait-il que Nas Michel Dola résoudre le problème à Nas à la Ouaddaï ou Arabe? Dawai. Alors, anina indina kam sana problème à Ouaddaï raga yabgada. Nas est responsable kembe côté gouvernement, kembe almi militaire, ayi responsable algay wotum Tchada, intibas أنا كل ما نوريك أنت بس دق في إنترنت ولا فتش الشفاء إسك ناس دول لا يقدروا يريزودوا البروبلم أنا وداي ولا بروبلم أنا عرب دونك كلامي أنا كنا هجر من ده كل يبقى كتير كم قلت إن منيت شغل واحد بس ندور أنا هجي كم حكومة في تشاد ده ما يصير ريسبونسابيلتي هنا شاب حقا وناس كن كاتولو ken gado tit kalam sulu ma sulu c'est-à-dire que kalam die ma die kalam sulu ma sulu ken gado nasal ma bi respecté da ana nishifa da ken yabga eibar yani bon je peux pas employer ces mots mais quand même narum alom ken jakata la yamshi yaktulu kulu dabas ouais je comprends mais je rappelle que je comprends je rappelle que tu as aux auditeurs Hassan qui est en train de parler Hassan Bourma Adam il est originaire de Tiré, son village natal est Tiré, et dans ce conflit là il a perdu 9 personnes de sa famille, donc c'est une victime Hassan, donc il faut que les auditeurs le sachent, et aussi vous êtes nombreux à nous suivre là en ce moment.
ce que vous pouvez faire, c'est de partager cette vidéo-là, ce direct-là, partager avec vos amis. Il faut que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Parce qu'il y a un plan qui est mis sur pied pour faire disparaître des tribus, faire disparaître des personnes au Tchad. Et ce plan-là, on a leurs documents. Et donc, c'est un problème sérieux. Alors, s'il vous plaît, partagez, avant de raccrocher là, parce qu'on va finir bientôt, partagez avec vos contacts. On aimerait que tout le monde soit au courant. Et aussi, on va transmettre cette émission-là aux organisations internationales pour qu'ils soient aussi au courant, parce que des fois, ils n'ont pas toutes des informations détaillées. Donc, on va partager avec tous nos partenaires internationaux qu'ils soient aussi au courant. Alors, faites votre part, s'il vous plaît. Commencez à partager au maximum. Donc, vas-y, Hassan, pour finir. Ouais. Alors, Milo. Oui, reste en ligne, s'il te plaît. Oui, Hassan, vas-y. Abdelaziz, je pense qu'Abdelaziz, il voulait intervenir. Oui. Bon, je laisse... Non, c'était pas moi. C'est quelqu'un d'autre. Non, c'est Taï qui voulait intervenir, mais je vais lui donner la parole après. D'accord. Allô, monsieur Migo? Oui. Allô, monsieur Migo? Oui. Une minute. C'est qui Abdelaziz? Ahmed Saleh. Ahmed Saleh, ok. Oui, vous avez aussi une minute. Vas-y, il n'y a pas de problème. merci monsieur ميجو. انت جيت في الشغل الدوري في دروده ده بقى كيف اول شيء الشغل احس ان الدوري في دروده التريز امبورتان الحكومه ده يودي ناس عشان نقدر يخدموا لكل البوبولاسيون التشاديين لكن ناس وهادين يمشوا باسم الحكومه ويتلفوا الحكومه ذاتها نفسها فيه هسي مثل النادم الكوم جيجون اسمه حامد باتي محمد طوار وناس برضه كتير قاعدين يمشي بوسم هنا الحكومه حكومه يديم كونفيانس يمشي رجال خدمه هنا ده في تشاد ولا كان في ابشر ولا في اي مكان لكن كم مره من مكان ده يمشي يحامل اهله كيف مشكله يموت كيف النادم السيتويان البسيط السيمبل القاعد في الفلاش ويقول حكومه ما جاي يحامل عشان النادم ده ما ماشي في طريق حقها النادم ده كان ماشي في طريق انا ده بالتاكيد الناس كل بيقول الحكومه ده قاعد يخدم حكومه يشيل كونفيانس انت للناس والناس تمشي يمشوا ليخدموا لاهلهم نديك اكزامبل واحد انا حامد باتي ده ناس قاعدين في كومبار شال من دون بندق حقهم ختم في وزير ماشي دار بدلين في فريق انا عرب الناس قاعدين الكلام ده ما ببقى ما ممكن انت كيف ناس تشيله وتدلين في فريق انا اودو حقك لما جزء واحد من كومبار من اليما حق ده ديري قبل منا حتى قبل وصل في مكانهم كيف ناس شالام من مكانهم كما مشى شال السلاح حقهم مشى ودم في كوته هنا يا العرب القاعدين يسوقوا فوق الكومبار قال يدلوا كيف دلام قتلهم ما ببقى الفرد ما يبقى عشان كده الحكومه ذات تخليه يودي الناس القاتلين الاندوميه يخدموا للتشاديين الناس نفردوا ده الناس اللي انتم جوستس ده كان فاتوا ده الوقت كتير لنا بعدين لكن نفردوا توديه يمشي حامي لاهله يقوم ينتم لي واحد اهله كان دخلوا في الكومبا الضايع وقاموا تيبوا كل شيء يقوم ينادوا يجي لم ده خدمه انا شنو ده خدمه انا ما انا ناس ريسبونسابل عشان كده انا اشوف المكان ده كله خليها حكومه ينتبه له اديل وناس النفردهم اللي يودون ده عجل خليه يعمل يدون فورماسيون اديل كما ما يدون في مكان امبورتان. اوكي شكرا. Ouais, merci beaucoup. Carlos, on va revenir on va encore parler de cette situation parce que c'est pas fini. Donc, merci beaucoup de votre temps, mais quand on aura d'autres informations, on reviendra vers vous pour faire d'autres émissions. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais vivement j'espère qu'on revienne sur ces sujets avec d'autres intervenants. Oui, absolument. Ça va être comme Albissat l'a dit, il faut que tout le monde soit là pour parler des problèmes, je sais pas, bon, pour trancher les problèmes et chercher des solutions. Absolument, on va revenir sur ça. Ok, merci beaucoup vraiment. Younous. Younous, gars. Ah oui. Younous, une minute de conclure, pour faire la conclusion. Donc, on a une minute à M. Migo. Oui. Une minute à نزيد في كلام أنا monsieur أحمد صالح. Ok. مشكلة ده كله الناس قاعدين يسووا ده كله شعب بس. وحكومة ده عندها قدرة من يخليه يودي ناس الأديلين ما يودي ناس من الإثني ويودوا له خدمة أنا حكومة ويشيل خدمة آخر خدمة كتير مش اللي بيقى ومم لمنسا كيلا مشى وشافا في تيرين قال الناس الحكومة جابهم ما قاعدين يخدموا
بيخشوا معنا المينستر الاكتوال قاعد ده مشى لقى في تيرين وشافها الشغل القاعد يبقى كي سي باس dans les régions قال الحكومه ده جاب ناس لكن الناس ده ما قاعدين يخدموا دونك c'est une témoin من الجوفرنمان نفسه ده témoin وننتي ميساج لاهلنا العرب ده خليه يقعدوا زي ما زمان قاعدين ده من الدنيا بدا قريب 100 وكم سنه ومئات السنين قاعدين ده يوم المشكله مش ما بقى خليه يقعدوا مش زمان بقى انا كله ياكلوا الناس كله يقعدوا في مكانه ما يسوي شغل مثل كده ما عدل يتلف شرف هنام وقلنا الوداي ده المبع قاعدين هناك نقول لهم الله يتم صبر وناس الماتوا ده الله يرحمهم ونادم قاعد في مكانه بس يجوا يعتكيه ده الله كله قاعد معه شيء يجي له ما في ده بس شغل ندور ميساج ندور نوري فرصة أخرى ندوروا تنتينا فرصة أخرى il y a beaucoup des intervenants qui sont là نوضحوا لك مشاكل كثير والسلام عليكم. Merci beaucoup Younous, shukran, merci beaucoup, on va revenir sur ça. Et pour Ahmed, tu es là? Oui. Non, Tahir, pardon, excusez-moi, Tahir, il vient de se joindre à nous. Tu as quelque chose à dire? Oui, j'ai quelque chose à dire. Oui, rapidement, de 2 minutes au maximum, s'il te plaît. خلاص في مشكلة. السلام عليكم أخواني وأخواتي كل المشاهدين اللي قاعدين يسمعونا من كل المكان. فعلا المشكلة اللي حاليا رجعنا وداي وعرب يعني المشكلة دي كبير والهم أنا سمعت كل الأخوان اللي انترفينير حاليا قاعدين يتكلموا المشكلة اللي بيجي أنا در وداي والمشكلة فات لكن المشكلة اللي حصل بدل قاعد في كوتان النورد كمان أزيد من ده الحصل المشكلة بيجي أنا وداي مع أنا عرب ده أكون هنا در وداي القتل ده شيء ذات الحصل بيرام دي يقول كل بيلا البيجر يعني مشاكل كثير وكمان الكوتي هنا عرب كمان يعني ما قاعدين بخيروا يعني الزول بيكون وداي ولا شيء يعني هم ما بيجي بيجيها كل زول أزرق وكل زول يرقم يعني. طيب قلت الناس الكاثوليك في وداي ده الشيعة c'est ça que tu as dit? ناس الكوالا ناس الكاثوليك ده الشيعة ذات هذا المشكلة الديران. Mais pourquoi tu dis ça? Non, Migo, lui. Allô, pardon, Migo. Bon, il est en train de dire ce qui se passe actuellement à Kouroubougdi, c'est vraiment très grave en ce qui concerne le nombre de morts. C'est-à-dire à Kouroubougdi, il y a une affaire de 80 ou plus de morts. Personne ne sait encore. C'est-à-dire c'est beaucoup plus que par rapport à ce qui se passe au Darouadaï. Bon, mais c'est le même problème. C'est-à-dire ce sont les populations ici, originaires des Darouadaï qu'on est en train d'exterminer là-bas. Donc ça revient au même. Ok. Voilà, il a ajouté, c'est-à-dire à Kouroubougdi, on n'est pas en train seulement de tuer des Wadaïens, on tue tout ce qui n'est pas arabe. Et effectivement, on a vu dans des vidéos des jeunes Mohamed qui sont en train de torturer des jeunes Goran. Tout à l'heure, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Et on demande que toi tu viens d'où, que je viens du Tchad, je suis Goran, tout ça. Et ils le torturent, ils l'ont ligoté, tout ça. Peut-être que vous allez voir ça d'un moment à un autre. Donc c'est de ça que Tahir est en train de parler en fait. Ok, merci Tahir. Bon, je laisse Tahir finir. Voilà. En plus, je n'ai pas fini aussi. المشكلة ده يعني أنا داير نوري لكل الأخوانين الكريم والكبيرات يعني المشكلة ده خليه ما يخطوا يعني يقول المشكلة أنا وداي أنا ما لمانا ولا كي أنا وداي ما أعرف نوع المشكلة يعني بيجي مشكلة ثانية اليوم وقت الجد وقت ده أنا جارك ده أنت كل طورك قاعد يعني. Il faut que la communauté الآخرين ولا responsable عن كل الإثنين خليه بيموبيزي بصوت sensibilisation ولا مشكلة خليه يموت يعني درواتي الناس داوسوا بالكلاش وبالبستلي لكن حاليا هناك ده يعني جرب بالسيد يعني بستلي كلاش بقول ما بقى إنساتا والله. On a vu ça dans les vidéos. Il y a des gens qui sont venus depuis la Libye avec des armements lourds, c'est-à-dire vraiment des armements de guerre, comme ce qui se passe dans les vraies guerres. Avec des pick-up, il paraît qu'il y a eu 35 pick-up qui sont entrés depuis la Libye. Donc on est en train de voir cela, mais vraiment c'est terrible. Non, c'est malheureux. Voilà. Et tu as raison, ça c'est un problème qui concerne tous les Tchadiens. Voilà, c'est un problème qui concerne tous les Tchadiens. C'est pas que nous on va dire que non, c'est le problème de Ouattara avec les Arabes et on s'arrête. Non, ça c'est le même problème qui a déclenché au Darfour.
Avant, les gens disaient que non, les Arabes sont venus contre les Darfuriens seulement, effet de paix. Quand les Massalites sont retirés, et après leur tour aussi, c'est arrivé, etc., etc., toutes les autres ethnies. Il faut que nous tous, nous les Tchadiens, nous allons mobiliser et on va faire une bonne sensibilisation sur ça. Et il faut que cet acte s'arrête. Ouais, merci C'est Taïb. ça mon avis. Et vraiment, merci à vous tous. Merci Taïb. Je vais remercier aussi tous les invités. Malheureusement, le temps est écoulé. Mais comme je l'ai dit, on va revenir sur ça. Je tiens beaucoup à remercier Younous, grand frère Ahmad Saleh, Abdelaziz, Hassan Bourma Adam. Et puis malheureusement, Ramadan n'arrive pas à se connecter pour nous parler. Il y a aussi Ibedou qui n'est pas connecté pour nous parler. On s'excuse pour cela. Merci à tous nos invités. Et on va revenir sur ce sujet-là une autre fois. Donc, salam alaikum. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alaikum salam wa rahmatullah. Shukran, jazakallah khair. Merci à tout le monde. Merci. Shukran. Salam alaikum. Alors, ce qui se passe dans le Wadai, là, c'est, je vous l'ai dit, hein, et vous avez écouté aussi nos invités parler, c'était un projet que les Arabes ont mis sur pied. Ça fait plusieurs années qu'ils ont préparé cela. Ils ont préparé ce plan, ce projet en commençant par le Darfour. Ils ont réussi au Darfour. Ils ont réussi au Darfour. Et dans le plan, c'est dit quoi? J'ai le document. Hein, c'est clairement dit que il faut s'aimer la terreur. Il faut qu'il y ait l'insécurité. Et dans ce plan, ils veulent conquérir le Darfour, donc au niveau du Soudan, passer par le Tchad, le Niger, la RCA, le Cameroun, la Mauritanie. Ils veulent fonder un État, donc l'État des Arabes. Et tous ceux qui sont, tous les Noirs, c'est des gens à éliminer pour que dans leur État, il n'y a que eux. Et ce plan, ils ont dit que ils doivent finir le plan en 2020. Dans le document que j'ai reçu, ils ont dit qu'ils ont atteint 60%. Il reste 40%. Et dans ce document que j'ai reçu, ils veulent s'infiltrer dans tous les gouvernements. Ils doivent être là, forcer les gouvernements à les accepter pour qu'ils travaillent avec eux. Et une fois qu'ils sont dans les gouvernements, ils doivent maintenant s'enraciner. Et dans le gouvernement, ils doivent causer de troubles, de problèmes pour que les pays ne restent pas en sécurité. C'est écrit noir sur blanc. Causer l'insécurité dans les gouvernements. Et faire en sorte que l'école des Noirs, que ça ne fonctionne pas. Tout faire pour que l'école des Noirs ne fonctionne pas. Au Mali, ils ont réussi. Ils ont commencé à forcer le gouvernement. Donc, ils sont là. Et quand les choses ne vont pas, le gouvernement vient pour négocier avec eux. Et c'est là, eux, ils vont maintenant exiger leurs choses. Ils sont là au Tchad. Et leur milice, leur force, c'est les Janjaouites. C'est eux qui doivent protéger. Ils ont écrit noir sur blanc. Les Janjaouites doivent protéger les Arabes. C'est écrit. Ils sont en train de suivre leur plan. Donc le Wadai, là, c'était préparé. Ils ont dit on doit attaquer les villages, le provoquer pour qu'il y ait l'insécurité. Ils sont en train de faire ça. Donc ce n'est pas un problème de seulement de Wadai. Il faudrait que tout le monde se réveille. Et ce document, on va le mettre sur nos pages. Vous allez le consulter. Un plan bien dressé. Ça dit, les Noirs, que tu sois musulman, chrétien, ils s'en foutent. Si tu n'es pas arabe, tu dois disparaître.
Que tu sois musulman noir, tu dois disparaître. Donc, c'est eux les Arabes, seulement. C'est tellement grave. Et c'est ce qui est en train de se faire maintenant. Et l'avantage que le gouvernement tchadien a, pourquoi il ne réagit pas? Parce que Idriss Déby a compris. Quand il y a l'insécurité, son règne ou son pouvoir est solidifié. Parce qu'il va brandir cela pour dire que je suis le seul à combattre. Avant, c'était les Boko Haram. Il a poussé, monté le drapeau. Je suis le seul à combattre le Boko Haram. Donc, aidez-moi. Et l'opinion internationale vient en aide à Idriss Déby pour pérenniser son pouvoir, pour lutter contre le Boko Haram. Maintenant, Idriss Déby brandit les Janjaouites. Et c'est ceux-là, les Arabes là. Maintenant, Déby dit, il y a des Janjaouites. Aidez-moi à combattre les Janjaouites. Et il passe en arrière, on dirait qu'il y a une complicité. Il faut venir attaquer. Maintenant, ce qui se passe à Miski, là, parce qu'il y a l'autodéfense, les gens de Miski ne veulent pas laisser la porte à Idriss Déby. Et c'est pas pour rien que les Arabes viennent attaquer maintenant Miski. Et le gouvernement tchadien ne réagit pas pendant qu'il y a des troubles dans son territoire. Et ce problème de DIA là, c'est comme on l'a dit, c'est une business. C'est vraiment une business. C'est de la foutaise. Ils ont de l'argent. Ils viennent, ils tuent. Vous demandez le DIA 12 millions, bang, ils enlèvent, ils vous donnent. Et là, les gouverneurs, les chefs des cantons, les chefs traditionnels, ils se partagent cette DIA-là. Hassan vient de dire, Hassan, il est du village de Tiré. 9 personnes de sa famille ont été tuées par les Arabes. 9. Et les DIA-là, la famille tue à environ 500 000, c'est tout, sur 12 millions de francs CFA. La famille a au moins un minimum de 500 000, c'est tout. Les restes, c'est partagé entre eux. Donc, quand les Arabes viennent pour tuer, ça arrange les autorités tchadiennes. Parce qu'ils vont exiger des DIA. Et ils vont prendre l'argent. J'ai eu des témoignages. Dans un des villages, là, les Arabes sont venus massacrer la population. Les villageois ont appelé les autorités de Abéché, pas loin. Ils ont clairement dit, on n'a pas de carburant, donc on ne peut pas se déplacer. Les autorités tchadiennes à Béché, on n'a pas de carburant, on ne peut pas se déplacer. Donc les Tchadiens sont laissés à eux-mêmes. Si tu as le malheur d'être dans une certaine zone, le gouvernement tchadien ne peut pas te protéger. Donc, Idriss Déby ne contrôle pas tout le Tchad entier. Non. C'est faux. Il ne contrôle pas le Tchad. Il y a une partie qui est laissée, il y a un désordre total. Mais nous allons revenir sur ce sujet-là avec d'autres invités. On va chercher les Arabes même pour aussi qu'ils interviennent. Peut-être qu'ils vont nous expliquer leurs raisons, pourquoi ils font ça. Mais dans la liste que j'ai reçue, il y a aussi les Arabes qui sont morts. Il y a un Arabe qui m'a envoyé la liste des Arabes qui sont morts. Il me dit, Migo, ce n'est pas seulement les Rwandais qui sont morts. Nous aussi, on a perdu les gens de notre côté. Oui. Oui. Quand il y a une bataille, la guerre, les gens meurent, mais qui provoque? C'est dégoûtant. C'est vraiment, vraiment dégoûtant. Mais nous allons revenir sur cela. Et une fois encore, merci. Surtout, partagez cela. Partagez au maximum pour que les gens soient au courant de ce qui se passe. Pour que les gens soient au courant de ce qui se passe. Et il faut que ce plan-là échoue. Il faut que ce plan échoue. Et c'est clairement dit aussi que
La terre appartient aux premiers occupants. La terre appartient aux premiers occupants. Il faut respecter les autochtones. C'est le minimum. J'ai beaucoup à dire parce que j'ai beaucoup lu sur ce qui se passe, sur le plan des Arabes, sur ce qui se passe dans le Wadaï. J'ai tellement lu, j'ai reçu des documents, mais je suis tombé en bas de ma chaise. J'imaginais pas du tout ça. Portez-vous bien et on reviendra sur ce sujet-là une autre fois. Merci à toute l'équipe, merci à vous qui nous suivez de partout. Encore partagez au maximum cette émission et nous allons revenir. Revenir aussi sur le jeune qui a été tué par un colonel au Tchad aussi, là. Un jeune à Djaraï. Oh my God. Il y a certaines personnes, on a l'habitude de dire, il y a certaines personnes au Tchad, ils sont au-dessus de la loi. Ils peuvent tuer qui ils veulent, torturer qui ils veulent. Ce jeune-là, à Djaraï, est soupçonné, soupçon, que c'est un voleur. Et le gars a été torturé jusqu'à mourir. Mais nous allons revenir sur ce sujet-là aussi une autre fois. Portez-vous bien. Au revoir.